أرست زينا حق منجستن وعلى بريتوريان زتحسو تكبارات أو يبلو قبل بيرو قدات كومنيكيشن تجراي أتحسس أب تجراي بزتفترة وشتاوي حمس تجراي كم بير عقما كداخل من ودابتاتا كبتن مخنيات مخانو تجلسو أب تجراي بزقات ما كينات سنة أمراوي سجمات ما حبرسب كاب جزء ناب جزء ناتجاد ده خير كم زلط حبي فنزويلاويت ماريا كورينا ماتشادوش لمات نوبل سلام خلدتش حن عسران حموشن كم زت عوتت حبيرو سلام تعني هذا اللي زينا براخ جميرو لو نخت كتاتولنا بخبر نعدم حبيركم سنح بلا إسحاس فلما حق منجستن وعلى بريتوريان زت حسو تكبارات أو يبلو قبل بيرو قدات كومنيكيشن تجراي أتحساسيبو أمحارا كللن أمحارا ميديا كوربوريشن زتفعل عليه شماشو من نهبو معرب تجراي كم زوعو زذكريو زبالة أتي بيرو هذه ما قصة تارما أميكو مسكرم 20 خلتش حن 10 عام تمرت بتلفزيون مسكت وعبيلو بأمرا كللي والكايت سجد يستيت حمورات ذون استرادر تفناق أيش لما قبل تزجاجتوال زبل رأسي حزوا بزوس مدب أكل جزء تجراي زخنا معرب تجراي أكل كللا محرا كم زخنا غيرهم يولكايت سجد يستيت حمورات ذون إلهم بمسوعن أما ملاست مزابلتي تزابع ملختي بمقراصن حزون قصيلو له على قبل تمالي بعد دمك أزودو نذهبوا وقالم للسنة زقربوا له من قدن نقفوا بفلاد مات يسبسب حدا جنيان قبل علي بقفعي كاب مربتهم استمزابلون استسددوا نبرتي معراب تجراي حجاج أنيو زبالة تمجلسي نتشفجف زمرحو عكالات مسرة تغيرو كابتي دمن السهوية زمسل حاليا مسيلة نس من قرو كم زبال حلو إنه كتفو شفجفوا موك مساب باررو حاليا يتمثلهم نعات ملسمو حلف النت عن إحنا نوصل الخيلهم مقرابهم زاقرم يوكبر قليسو مملاس تمزابلتين السورن زي الشامن يونس دماو على بريتوريا انتي شرارفخا مفصامي زبالات بيرو نزيد ما توعلتنا وعلتن وعلى بريتوريا حلفنتو سيدم كسرحو يقبا كبل قليسو اتي بيرو كاب توعلتو على سلام بريتوريا حدا بزعبا زخونه ود بحوحات زبولو نغار زايلن تخون اميكون زقربو حلفنت زغورلو مدب كرمون اب سراح زلو حق منكس فيدرالن وعلى بريتوريا كاب زتحسو تكبارات كوقت أبن يجبا أنت بلت أنا بيبلو نتي ميدار ما نوانجلنيا تدمس كاب مخان كرنا بن حبر زبالة خوينو قبل علي نزيز أبس أب زدالو أكل دما سقمتي كوسد نسوي قبلنا بمحارة ميديا كوربوريشن زقنا على بواقربو بتوسخ دما من قستي فيدرالن قبل علي كم زي عينة حلف النت زغور له السحتات زفصوم وسقمتي كوسدن نحجة من قستي فيدريو على بريتوريان سلام تجزاي كوخونو نسوي قبل وانت سمعوا بيراوداتو كومنيكيشن تجراين استراتيجيكنا كومنيكيشن مسرح تعبير كمرح تثبيت زقبروا المنجست عن تخنا كل لها جر يخون عالم أجندة كجبروا زخلنا تجراي زعبان تقرصن أنت سرت إنجن أير عين أب تجراي بزتفترة وشتاوي حمس مس تجراي كم بير عقمك الداخل من ودابتاتا كبتاتن مخنيات مخان تجلسوا زي الزبالة العلواء مريحنة ود بناس النت على مسجد أرجع مستقلنا بالزنبوروس عن حيتن تخون حزبون أزي مبتتان كقص اللي زجبروا معبالتات بوليتيكا ناتبراختو مخادو مجلسو على مسجد بود بحو حتى جميرون عفلوتو تواهب وي خير الله زبالون نصمدو كم أبنت بمقرب تجراي كمي كاب أجندة كتوس يجبر كم زلوا بريو زرزر لنا أب تجراي بستول عكينات حزب تجراي نام زخف بوليتيكاون محبر قطعون تجمعات كم استساعتها قلصيو كينات زب صحبة سلاكي يأكل أب تجراي بستفتر عن الندمة وعلى بريتوريا مليون كيف تصم خنات كوينو تجراي ناب حويتن داق مهنساتن التمر حلو زبني رح قلو تجراي التدوليون اتبهو جنزنا برزع بحويت ترسعو مريح النتا فريسو كتسألو قعوز حزب تجراي أب زي تفلت أولن كونتات أب زللو أب زي حس ساعات سقات كوينات دمة كال إدبنا طفقات كوينلو دحنا تجراي كابدك تجراي يولد أب زبلتون عمك على سنة بتبيس بوزحات ليقان إننا تانا قدر لزمت أخوينو نايز أكل دمة مستكالنا أنا حزنا ورا مكتلا بومبر ودبنا تنت على مسجد أرجع أيو تمزايلاي ما أبزخون على مزرعة سوق فناقل كل حد بوتانا حد بوتا
ናፍቲ ዝነበረ ቦታ ድሕሪ ውሕስ ዝኾነ ተነጻጻሪ ዝኾነ ሰላም ምምጽኡ ክምለሰሉ ዝግባእ ኣገባባት ኣለዎ ናይ ዓለም ተመክሮ ከም ዘርእየና ማለት እዩ ብዙሓት ናይ ዓለም ዓድታት ብዙሓት ሰባት ካብቲ ዝነብሩሉ መንበሪኦም ተፈናቂሎም ናብ ዝኾነ ከባቢ ክኸዱ ከለዉ ተመሊሶም ዝኸዱሉ ዝምለሱሉ ኣገባባት ኣሎ እዩ ማለት እዩ ውድብናት ፎርሙላ ንሱ ተጠቒምና ክንምልሶም ኢና ንደሊ ተነኣሰት ታ ሚኒማም ሪኳይርመንት ንብላ ተፈናቀልቲ ናብ ቦታኦም ክምለሱ ከለዉ ቅድሚኡ ዘጥረይዎ ሃፍቲ ኣለዎም ስለዚ እቲ ሃፍቶም ዝግባእ ዝከሓስሉ እንተነኣሰስ ተመሊሶም ዝጣየሽሉ ዕድላት ክመቻቸሎም ንደሊ ሓንቲ ሰዓት እቲ ካልኦይቲ ናብቲ ከባቢ መፂኦም ዘለዉ ነቲ መሬትና ሒዞም ዘለዉ ናይ ኣምሓራ ዕጡቓት ብስርዓት ወፂኦም ናብቲ ከባቢ መፂኡ ዘሎ ካሊእ ኣብቲ ከባቢ ዘይነብር ዝነበረ ህዝቢ ናብቲ ዝነበሩ ናይ ቀደም መንበሪኡ ተመሊሱ ውሕስ ዝኾነ ኣካይዳ ክነብረሎም ኢልና ንኣምን እዚ ምስ ፖለቲካ ዝተሓዘ ይኮነን ዝኾነ ሓደ ውድብ ስለልደለየ ወይ ስለለይደለየ ክምለሱን ዘይክምለሱን ዝኽእሉ ኣገባባት ጠፈሎ ኢልና ንኣምን ተፈናቕላይሲ ካብ ፖለቲካ ክወፅእ ኣለዎ ሂማኒታርያን እሹ እዩ ኢልና ኢና ንኣምን እዚ እንድሕዳእ ኮይኑ ናይ ቀረባ ኣዋን ኣብ ትግራይ ዝተገበሩ ናይ ተፈናቐላይ ናይ ምምላስ መንገድታት ናይ ራያ ምርኣይ ንኽእል ኢና ራያ ከመይ ተመሊሱ ናይ ራያ ዝነበረ ተፈናቐለ ህዝብና ዝተመለሰሉ ኣገባብ ናይ ባዕሉ ሓላፍ ዘላፋት ክህልዎ ይኽእል እዩ ትቐንዱ ካብ ውሽጥና ዝተፈጠረ ፀገም እዩ ሓላፍ ዘላፍ ንክፍጠር ምክንያት ኮይኑ ተኻልኣይ ከዓ ካብ ፀላእትና ካብ ናይ ደገ ሓይሊ ዝመፁ ፀገማት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝብሉ ዞሩ ካብ ናይ ደገ ዝመፁ ጉዳያታት ይኹኑ ኣብ ውሽጥና ዝተፈጠሩ ፀገማት ሚዛን ሓልዩ ውሕስ ዝኾነ ናይ ምምላስ ስራሕታት ንክስራሕ ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲና ንክምለስ እንድሕር ደኣ ንሓስብ እንደልን ኮይና ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ምስ ፖለቲካዊ እምነትን ምስ ፖለቲካዊ አይዲዮሎጂን ከተሓዞ ይግበአናል ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ረብሓ መሰረት ዘይገበረ ጽምዶ ንትግራይ ከም ብሄር ናብ ዘይተቕጽለሉ መንገዲ ከም ዘምርሓ ኣለምሰገድ ሓቢሩ ንዘገ ካልኩሌትድ ኒውትራሊቲ እዩ ብፍላይ ከዓ ምስ ሻዕብያ ዝኾነ ይኹን ጽምዶ ኩሎና ኣይኽእልን ኢልና ንኣምን ሰለስተ መሰረታዊ ነገራት ኣለዉ ናብዚያ ብውዕሊ ፕሪቶሪያ መሰረት እንታይ እዩ ዝብል ናይ ኢትዮጵያን ናይ ትግራይ ሓይልታት ተዘራሪቦም ጉዳዮም ፍጹም ሰላማዊ ዝኾነ ኣገባብ ክምልሱ ኣለዎም ይብል ክፈትሕለዎም ይብል ሓንቲ ጉዳይ እንታይ ናይ መሬት ጉዳይ ናይ ተፈናቐላይ ጉዳይ ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲ እያ ትምልከት ተፈናቐላይ ውሕስ ዝኾነ ኣገባባት ናብ ቦትኡ ክምለስ እያ ትምልከት ሓቂ ዶ እቲ ካልኦት ጉዳይ ዳግመ ሕውየት ስራሕታት እያ ተመሰረታዊ እዩ ክነግረክ እምበር ካልኦታት እውን ኩሉ እዮም ትግራይ ብምክንያት ፅንታ ብዙሕ ነገር ስለ ዝኸሰረት ዝኸሰረቶ እንተነኣሰ ተነፃፃሪ ካሕሳየለያ እዩ ዝብል እዩ እዚ ናይ ዓለም ናይ ኢትዮጵያ ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላት ኣብዚ ኢድ ክገብረሎ ኢዶም ክሓውሱ ኣለዎም እዩ ዝብል እታ ሳልሰይቲ ካብዚኣ ብተወሳኺ ጉዳይ ተሓታትነት ኣሎ ትግራይሲ ማለት ብዘይ ተሓታትነት ፍትሒ ክተንግስ ኣይትኽእልን ፍትሒ ክተንግስ ትኾንካ ተሓታትነት ትረጋግፅ ኣለካ ስለዚ ተሓታትነት ንምርግጋፅ ዝኽእል ምንቅስቃስ ትገብር ኣለካ ማለት እዩ እንተነኣሰ ዘን ሰለስተ ክፍፀማ እንድሕር ደኣ ኮይነን ብመሰረታውነት እታ ዓለም ዝፈልጣ ውዕለለትና ውዕል ፕሪቶሪያ ማለት ንሳ መሰረት ገይርና ምስ ኢትዮጵያ ርከብ ኣለና ሕገ መንግስታዊ ርከብ ኣለና ካብ ኢትዮጵያ ንሓቶ ነገር ኣለና ትግራይ ከዓ ኢትዮጵያ ከዓ ካብ ትግራይ ተሓቶ ነገር ኣለዋ ማለት እዩ ፈቲና እንተይኮንናስ ተገዲድና ዝገበርናዮ ነገር እዩ ኩነታት ዓዲሙና ኩነታት ፈቒዱልና ዝገበርናዮ ነገር እዩ ማለት ምስ ሻዕብያ ግን ዝኾነ ይኹን መትከላዊ ርክብ ክህልወና ይኽእልን ማለት እዩ ብስትራቴጂ ነገረከ ቅድሚ 50 ዓመት ጀሚሩ ብሄረ ትግራይን ከጥፍእ ዝንቀሳቐስ ዝነበረ ሓይሊ ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ኣነ ብናተይ እምነት ነቶም ልዕልና ዝተፈጠረ ጀኖሳይድ ዋና ሃንዳሲ እየ ዝብሎ ጉኖት 1981 ዓመተ ምህረት ትናይ ትምክሕቲ ሓይሊ ኣንጻር ትግራይ ክንቀሳቐስ ከሎ 20 ኣዲስ ኣበባ ኣቲና 21 ኣንጻር ትግራይ ክንቀሳቐስ ከሎሲ ቀንዲ ኣክተር ኮይኑ መሳሰቢ ኮይኑ ዝመጽ ኣካል ስርዓት ሻዕብያ እዩ ቶም ሕዚ 95 ኢሎም ኣብ ልዕልና ጀኖሳይድ ንኽፍፀም ምክንያት ዝኾኑ ግብረ ሰዶማውያን ዝበሉና ካንሰር ዝበሉና ትግራዋይ ከም ቢያፍራ ክበታተን ክብጠስ ክጠፍእ ኣለዎ ከም ታዝማንያ ዝበሃል ህዝቢ ታሪክ ኣልባ ክኾን ኣለዎ ኣብ ትሕቲ ኣብ ልዕሊ ናብ ትሕቲ መሬት ጥራሕቲ ይኮነስ ኩዒትካ እውን ብዛዕባ ናታቶም ሕመረት ክርከየብሉን ዝብል ኣተሓሳስባ መልዕሊ እኮ ሻዕብያ እዩ እሳት እኮ እሱ እዩ ደጊሙ ስርዓት ሻዕብያ ን20 ዓመታት እንዳደገሙ ፅላእት ኣብ ልዕሊ ትግራይ
ዝፈጥር ዝነበረ ኩነታት ተፈጢሩ ዘሎ ማለት ብሱል ብቃል ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ንብሔረ ትግራይ ዘንቋሽሽን ዘጥፍእን ጠቅላላ ናይ ኤርትራ ሃላዋት ምስ ጥፍኣት ትግራዋይነት ዝተሓዝ ናሬሽን ዲስኮርስ ዘንቀሳቀስ ስርዓት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ሻዕብያ ክትረኽቦ ትኽእል ጥፍኣት እምበር ረብሓ የለን ኢልና ኣነኣምን ዓለም ሰገድ ወሲኹ ትግራይ ኣብ ዘመን ስልጣን ታደሰ ወረደ ኣብ ታሪኽ ሪኣቶ ዘይትፈልጥ ኣብ ደልሃመት ንክትስጉም ምክንያት ኮይኑሎ ኢሉ ወዲ ወረደ ብናይ ዘለኒ ትዕዝብቲ ናይ አሪስቶክራቲክ ስርዓት ንኻንጽ እዩ ዝደል ነይሩ አሪስቶክራቲክ ስርዓት ማለት ብኻልእ ትርጉሙ ብዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ሓይሊ ክምራሕ ዘይኽእል ብናቱ ኣተሓሳስባን ድሌት ጥራሕ ዘነጽ መሰረቱ ሰብ ሃፍቲ ተወሰኑ ጀነራላት እናደላሎ ኩንድላዮም ዘሽከርክርዎ ስርዓት ናይ ምናጽ ድሌት ከም ዝነበሮ ካብ ግምቱ ምርኣይ ንኽእልና ማለት እዩ ብሓፈሻ ኣብ ዘመነ ወዲ ወረደ ዘይረኣናዮ ዘይተረኣየ ፀገም የለን ኢለ ክገልጸል ክደሊ ተፈናቀላይና ዘሎ ኩነታት ምርኣይ ንኽእል ኢና ተፈናቀላይ ክምልስ ኢሉ ኣይኮነን ክምልስ ኣብ ታሪኽና ኢና ዘይንፈልጥ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና በብመዓልቱ ተፈናቀልትና ዝሞተሉ ሕክምና ሲኢኖም መዓልታዊ ፈቆዶ መንገዲ ተደብሮም ትርእሉ ካብ ሓሊፉስ ዝብኢ ሰብ ዝወስደሉ ኩነታትና ተራእዩ ማለት እዩ እሱ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ኣብ ታሪኽና ዓብዪ ዝናን ክብርን ዝነበረ TDF ዝበሃል ሓይሊ ተኸፋፊሉ ገሊኡ ሓራ መሬት እንብሎ ዝበሃል ከባቢ ገሊኡ ከዓ ኣብ ትግራይ ተፈላልዩ ነንባዕሉ ናብ ሕድሕዳዊ ኩናት ክሸጋገረሉ ዝኽእል ዕድላት ተፈጢሩ ዘሎ እሱ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ናይ ሕድሕድ ናይ ትግራይ ከባብታት ዓርሰ ምሕደራ ባዕልና ኢና ነመሓድር ንሕና ዝመረፅና እዩ ክመሓድርና ዝኽእል ዋላ በትናታቶም ቋንቋ ቤት ምክሪ ዝመረፆ እዩ ከመሓድር ዝኽእል ዝበሃል ዝጠሓሰሉ ዝኾነ ጉጅለ ማሕተም እንዳሓደገ ናይ ዓርሰ ምሕደራ ደቂ ሰባት ዝሕድገሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ዘሎ ስለዚ ሓፈሻዊ ትግራይ ናብ ኩለ መድያዊ ንዝረት ወይ ከዓ ቶታል ሾክ ዝብሎ ፈረንጂ ኣትያ ኦልሞስት ዳርጋ ናብ ተመሊስና ናብ ናይ ሃለዋት ሓደጋ ንወድቀሉ ኩነታት ተፈጢሩ ዘሎ ማለት እዩ መራሕቲ ትግራይ ካብ ሳዋን ካብ ሽዋን ክሳብ እትምለሱ ትግራይ ኣይትጽበየኩምን እያ ርእሲ ቅድም ኢሉ ኣብ TBS ተመሓላለፈ ሓተታ እዩ ኣብ ቀልቀል ጸድፊ ዘላ ትግራይ ናብ ውሕዝ ጸጥታን ሰላማን ንኽትምለስ ብሄራዊ ይዘትን ምርዳን ቀዳምነት ክወሃቦ ይግባእ ተባሂሉ ኣብ ቀጻሊ ምክፍፋል ዘላ ትግራይ ንክትድሕንን ጽባሓ ዝሓሸ ክኸውንን ጫፍ ሒዞም ዝናቆሩ ዘለዎ ሓይልታት ናብ ስኽነት ክምለሱ ዝገለጸ ምክትል ኣብ ወንበር ውድብ ናጽነት ትግራይ ዓለም ሰገድ አረጋ እዩ ሕዝውን እቲ እንኮ መማረጺ ኣብ ትግራይን ብደቂ ትግራይን ዝምራሕ ኩሉ ትግራይዋይ ዝሳተፈሉ ዘተን ምርድዳእን ምዃኑ ዘረጋገጸ እቲ ፖለቲከኛ እዚ ተግባራዊ ንምግባር ንቁሕ ተሳትፎ ኩሎም ልሂቃን ከም ዘድሊ ገሊጹ ዓለም ሰገድ አረጋ ይቕጽል ዘተ ንዘለናስ ናይ ምዝራብ ናይ ምዝታይ ድሌት ስለ ዘለና ይኾነን ተኸፋፊልና ንባዕልና ናብ ውሽጢ ኣብ ጎነፅ ክንኣትወሉ ንኽእል ዕድል ሰፊሕ ስለ ዝኾነ ትውሽጢ ኣብ ጎነፅና ከዓ ንናይ ደገ ጸላእትና ዕድል ስለ ዘስፍሕ ቶም ናይ ደገ ጸላእትና ዝገዝእዎም ዝእዝዎም ሓይልታት ምፍጣሮም ይቀርብ ስለዚ ናብ ፕሮክሲ ዋር ክንኣትው ኢና እዩ ንሕናን ጸላእትናን ምዃን ቀቢስ ንሕናን ባዕልናን ኢና ክንዋጋእ ዝብል እዩ ስለዚ እዚ ክንቀርፍ ኣለና ዝብል እምነት ኣለና እዚ ንምቕራፍ ከዓ ብሄራዊ ዘተ የድሊ እዩ መብዛሕትኦም ጸሓፍቲ ዝስማዕምዕሉ ሓደ ነገር ኣሎ መንግስቲ ወይ ከዓ ዝኾነ ኣካል ሞኖፖል ኦፍ ቫዮለንስ እንድሕር ዘይብሉ ኮይኑ ሓደ ዓዲ ሄራርኪ የለን እዩ ዝብል the absence of hierarchy is called anarchy anarchism ይሰፍን እዩ ዝብል ኣብ anarchism ስርዓት ዝበሃል የሉ እንታይ ዝብሉ የጎዛ አለቃ ዝብልዎም ሓሩ warlords ማለት እዮም ዝብሉ warlord ከዓ ፐርሰናል ዝኾነ ኢንተረስት ይለዎም እቲ ፐርሰናል ኢንተረስቶም ይድራይቭ ዝገብሩ መረይኮ ምጥቃስ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እቲ ምግበይ ኣብቲ ናይ ዝሓለፈ እዋን ኣብቲ ናይ ህዝባዊ መድረኽ ኢሎም ውድ ሕወሓት ዝፀውዕቶ መድረኽ ዝበለኮ ሓደ መርአይ ምልክት እዩ ማለት እዩ ናይ ፍራስትሬሽን ምልክት እዩ ውሽጡ ብደጊኡ ከዓ ናይ ብድዕ ምልክት እዩ ናይ ትዕቢት ምልክት እዩ እቲ መዲድ ኣብ ቀረባ እንተዛረቡ ጸላኢና ብልጽግና እዩ ስለዚ ኩሉ ሓይልና ኣኪብና ናብ ብልጽግና ኢና ክንዘንብ ዘለና ዝበሎ እዚ እውን ሙሉእ ብሙሉእ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ሰብር ዘጥፍእን እዩ ማለት እዩ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ማ ጸላእ ከም ዘለና እኮ ንፈልጥ ኢና ጸላእ እንዳሃለና እኮ ኢና ውዕሊ ፕሪቶሪያ ፈሪምና ምክንያቱ ቀጸልቲ ውግኣት እንተጌርና ከም ህዝቢ ክንጠፍእ ስለ ንኽእል ኮምፕሮማይዝ ንግበር ንግዚኡ
من سلام كنا نتص كومبرومايز نقدر لنا أين توعل عزيرنا توعل كعام منجو سرعة بلتقلنا سرعة تجرين تفتروا عليه مالته سلازي زيهم ناي بدع ملكتات خبرتي مالتي ود بيتيون أو استفعل على مدرخات زلهم زنا ورزرواتات مرأي نخدينا مني تسمى زلنا أي زنا ور دام حلو في حل فومزي برهان جلا نسخة إثيوبيا وخنكس معنا تجنس أو العد خلو تلنا مني خسخة لأن ناس إثيوبيا ولا نوني ولا نالو يوم مالتي سلازي بمسارة هاولنت عبد تجري تفتير زلوا بدعان تعبيتن ننا بعلنا جونت خوال دنا 5 الناس لزخل أبرايا أو ندرتا أو تنبين أو زوا مبراق زوا مأخل سمين معراب تفتي موم زلوا جونسات كفتح الدراء خوينو بيراوزته حزي كله إلا أنا نأمن بيراوزته كله تبيراوزته خاء بيراو عرق يزولد تبيراو عرق خاء بيراو حاليت بيراو حدنت يمس بيراو من قصة القتكل مغنيات هنا كامات نعوينا بيراوزته زحشة مهرتي كحفاز تباهيلو تثبيت زقبروا له زرعتي زمن مهرتي خلتش حن 10 شوعتن خلتش حن 10 شمونتن وردا حوزين بفسس تفاصص ندقسن كيطف أبلات بيت مخري زباوي حلافنتهم نكواتو من محدار تاوردا اتحساسيبو تي من محدار نزيزه تحساسبه اب ربعي زمن مبل 43 نسروع غبايا بيت مخري تاوردا افصاصما مدبات منغستي قداماي 4 عمت اب زغمغملو اوانيو مكتل ام حدارين حلافي زفرقو طبان وردا حوزين برانا هايلاي مولو تاوتات حرشات تقيمها كلاستر مفريتي حاروستت مسرت زغبره بمسمرن كتاغطمن اب مزرا اب محواي هافتي تفطرون تمهارو دقسواتن ستقم وغنات ناوتي تمرتي اب محغازن زعقب سرح كم زتسرحت حبيرو حزب زلعلوم حتوتات سناي من محدار لمعات قبو ملاش كرخبون حبره سب تطقامي لمعات كخونن ابالات بيت مخري توردا ابيات مخريت ابياتات بمتنخرا بالخا نك سرح زغنزب دما افغواي بيت مخر وردا حوزين اي تبرها قبر غرغسيوم مكتل ام حرارن حلافي زفر قطبان وردا حوزين برهان هايلاي بغديو بوزح صعاري دخام دغاف سب مويا حرشان زيتفلو زراتي زمن مهرتي 2018 بهابه ترخبن فسس تفاسس نكيباخن ابالات بيت مخري تاوردا نبعلم كاب بخنت بمقطاب حزباوي حلافنتهم بزغبان خفصموات حساسيبو كبل زصبصبه بيرو غدات كومونيكيشن تግራዩ قدم كبل وردا احسا زراي زلو سفيح بخنت نكنكين حبرتسب وحسب زغونه منقد قطبو كدم فعن زووج سريت مصداقو ازي دما تي بي اس مصبصابون زذكريو اب تግራይ بزغاطمه ኩናት ስነ አምራዊ ጸገማት ማህበረሰብ ካብ ግዘና ብግዘ እናተጋደደ ይخيድ ከም ዘሎ ተገሊጹ እዚ ተገለጸ ኣብ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ኪላ ተመሓላለፍቲ ዘይኾኑ ሕማማትን ስነ አምራዊ ጸገማትን ዶክተር ቴድሮስ ጎበዛይ ዓለም ለኸ መዓልቲ ጥዕና ስነ አምሮ አድሂቡ ምስትካልና ብዝነበሩ ሓጺር ጻኒሒት እዩ ኣብ ህጻናትን ብፍላይ ድማ በተመዛበልቲ ወገናትን ዝበጽሕ ዘሎ ስነ አምራዊ ማሕሰይቲ እናዛያደ ይخيድ ከም ዘሎ ዘብረህ ዶክተር ቴድሮስ أتهم زراعي زلوا مقدعات محواي سفيح رب كم زتقلب حبيرو زرزر لنا كينات تግራይ زسعبهم صقمات لعل حلفت يودق سبات يوم دحر كينات زمصو زلوا سفاحتي محبره ايكونومياዊ قلولات ولدوታት يطفلوا سلاحتاዊ ጽንተት تزعبي رأس ጉዳይ እታ ብሄር ኮይን ከም ዘሎ ብዙሓት ይስማዕምዑ እዚ ኩናት ካብ ዘስዕቦም ሓደጋታት ሓደ ኣብ ኣእምሮ ሰባት ዘሕደሮ ጽልዋ እዩ ኣብ ዋን ሓደጋ ንህጹጽ ኩነታትን ግልጋሎት ጥዕና ምርኻብ بزبل مري حساب بيرو طعنا تግራይ ምስ መዳርግቲ ኣካላት ብሓባር ብምዃን ዓለም ለኸ መዓልቲ ጥዕና ስነ አእምሮ እንተኽብር TBS ተረኺቡ ነይሩ ኣብቲ ዓለም ለኸ በዓል ዝተረኸበ ኣብ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ኪላ ተመሓላለፍቲ ዘይኾኑ ሕማማትን ስነ አእምሮ ጸገማትን ዶክተር ቴድሮስ ጎበዛይ ጥዕና ስነ አእምሮ ካብ ዕለታዊ መነባብሮኻ ተካይዶም ስራሕታት ብግቡእ መገዲ ምፍጻም ከም ዝኾነ ብሪሁ هو ጥዕና ባሕፈሻ ክንብል ተለና ብናይ ውድብ ጥዕና ዓለም ትርጓመ መሰረት ጥዕና ማለት أكل زي مقدال وأكل زي محمام زي كونس حفشاوي ما يصير عمره تعنا ونزحوا سيء مالتي سلسلة نسحام سنا عمره تعنا خاب في اللي خلنا نتلنا حدث عقمة تكمل في العاد عملتها وزقات مكا نورمال ستريس اوف لايف لبحالي ما بمعلتو زقات مكا تجمعت تجوان فوتات شنكات جلس ما إلى مخال إننا مفرعي كوينكا نحبر تسبكا كونتريبيوت ناجبركا ويم أستوعب ناجبركا من بار مالتي بركتاتن من قاليتاتن تعنا سن عمراوي ጸገማት ደማይብል ዶክተር ቴድሮስ ሓደ ባዮሎጂካል ዝባሃል ኣሎ ወይ ተፈጥሯዊ ባዮሎጂካል
ፋክተር ኣሎ ባዮሎጂካል ንብሎ ናይ አውሽጥና ዘሎ ናይ ኬሚካላት ምዝባዕ አእምሮና ዝተፈላለዩ ናይ ነርቭ ሴላት ኣሎ ውሽጥና ሶም ዝዘራረቡሉ መንገድ ኣሎ ዝጠቀሙሉ ኬሚካላት ኣሎ ናይ ምዝባዕ ክፍጠር ተሎ ናይ አእምሮ ፀገም ማሓዳ በልኩ አክመጽ ይኽልዩ ካሊ ኻ ብናይ ዘረመል ካብ ወለድና ወካብ ቦሕጎና ወይ ካብ አንና ብዛሕልፍ ዘረመል ዝመጽውን ኣሎ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ማሐላለፊ ማለት አይኮነን ግን ባዮሎጂካል ብዝመጽ ጂን ሱ ተስኻት ማኒፌስት ገብራ አባኻ ይህል ማለት ተኻላይ ሶሻል ንብሎ ወይ ከዓ ማሕበራዊ ንብሎ ፋክተር ኣሎ ማሕበራዊ ማለት ሰብ ምስዓን ምሰባት ስራሕ ምስዓን ምሰባት መባስ ሕማቅ ነገር ምርአይ ሰብ ክመውተው ቅድሚኻ ምርአይ እዚኦም ገለ ዝሓውሱ ከዓ ማሕበራዊ ፋክተራት ይባሃሉ ኣሎ ካው ሳይኮሎጂካል ንብሎ ኣሎ ምስ ቶትስ ወሰተሓሳስባ ጋለ ተታሒዙን ዝመጸሎ ስለዚህ ብዙም ዋና ሰለስተ ቀንድ ምኽንያት እዩ ናይ ስነ አእምሮ ፀገም ዝኽሰት ኣብ ትግራይ ድሕሪ ኩናት ፀገም ጥዕና ስነ አእምሮዊ ብሰፊሕና ተራእያ ከም ዘሎ ዝሓበረት ክኢላ ብፍላይ ግን ኣብ ህፃናትን ተመዛበልቲ ወገናትን ዝረአይ ዘሎ ግን ቁልጡፍ ጠለብ ከም ዝደለ ሓቢሩ ቅድም ክብሎ ኣብ ዓለማት ማዓት ኮንፍሊክትስ ወይም ከዓ ከምዚ ዓይነት ሓደጋታት ተፈጥሮም ይፈልጥዮም ኣብኡ ምስ ተገበረ መጽናዕቲ መሰረት ጌርካ ኢኻ ትንቀሳቐስና ስለዚህ ብቱ መጽናዕቲ መሰረት እውን ኣብ ዓድና እውን ዝተፈለየ ኣይኮነን ሕዚ ኣብ ቀረባ ግዜ መጽናዕቲ ጀሚርና ኣለና ቅድም ዝበለ መጽኡ ዘለው ውጽኢታት እውን ዘርኡ ተመሳሳሊ እዩ ሓደ ካብ ሓሙሽተ ሰብስ ሓደ ሰብስ ናይ ስነ አእምሮን ማሕበራዊ ደገፍን ከም ዘድልዩ እዚ ማለት ኩሉ ሰብ ሕክምና ይድልዮ ማለት ለይኾነ ምስ ዓርክኻ ምውጋዕ ክኸውን ይኽእል እዩ ምስ ኣባተ ነፍስኻ ምዝታይ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ገገሊኡ ኻ ኣብ ዕድር ኣብ ዕቁብ ገለገለ ዝፍታሕ ነገራት እውን ሓዊሱ ጠቕላላ ካብ ሓሙሽተ ሰብ ሓደ ሰብስ ናይ MHPSS ወይም ከዓ ናይ ስነ አእምሮ ሕክምናን ማሕበራዊ ደገፍን ይድልዮ ማለት እዩ ግን ፍልይ ብዝበለ መልክዑ 16 ሚታዊ ዝኸውን ከዓ አካል ጉዱእ ኣሎ ማለት እዩ አካል ጉዱኣት ከዓ ንሓደጋታት ስዒቡ ዝተፈለየ መልክዑ ተቃላዕቲ እዮም ትዝነበሮም ሓደ ብቆጽሮም ይውስኹ እዮም ምክንያቱም ሓደጋ ስለ ዘሎ ሓደ ብተወሳኺ ከዓ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ምሕብሓብ ስለ ዝቕንስ ናገድዶም እዩ ዝኸድ ዝከታተሎም ሰብ እውን ምስኣን ከጋጥም ስለ ዝኽእል ብፍላይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ጾታዊ ዓመፅ ገለገለ እውን የጋጥም እዩ ስለዚ ብዝተፈለየ መልክዑ ኣብኦም ሓገዝ ከድሊ እዩ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ስለልበልካ ነው ትሕቶ ተኻላይ ኣብ ተፈናቀልቲ እውን ብተፈለየ መልክዑ ተፈናቀልቲ ማለት ካብ ቦታኦም ተፈናቂሎም ጥራይ ኣይኮነን መነባብሮኦም ሲኖም ጥራይ ኣይኮነን ተፈናቀልቲ ማለት አቦን ወድን ገለ ዋላ ብህይወትና ሃለውስ ዝተሰኣኑ ኣለዉ ዘይተራኸቡ ማለት እዩ ተሓደብ ካሊ ቦታ ተሓደብ ካሊ ቦታ ኮሙኒኬሽን ዘይብሉ እስታት ምርኻብ ገለ ይሓትት እዩ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ቆልዑ እዮም ቆልዑ ከም ዓብይ ይኾነን ኮፕ ናይ ምግባር ከዓ ወይ ናይ ምጽዋር ዓቕሙ ስለዚ እዚኦም እና ጾታዊ ጥቃት ዝበጽሐን በሻሓቲን ኣብ ትግራይ ስለዚ እሶን ሓዊስካ ብፉሊ ሓገዝ ዘርሊና ኣብ ትግራይ እዚኦም እዮም ዓለም ለኸ መዓልቲ ስነ አእምሮ ጥዕና ክኽበርን ከሎ ድማ ይብል ዶክተር ቴድሮስ ጎበዛይ መዳርክቲ ኣካል ወይ ዝምልከቶ ናይ ስነ አእምሮ ዝምልከቶ ካብ ሃይማኖት መራሕቲ ጀሚሩ ናይ ጥዕና ባዕልሙያታት ናይ ማሕበራዊ ደገፍ ዝገብሩ እና ገበርቲ ሰናየት ሓፋሽ ማሕበራት ኢና ኣኪብና ዘለና ስለዚ ብቐጻልነት እዝን ታክል ንምግባር ወይም ከዓ ንምብዳህ ታይ ዘድሊ ብሓደ ጆይንት ፕላኒንግ ይዘድሊ ተፈጥራውን ሰብ ሰራሕ ሓደጋታትን ስዒቡ ንዝመጽእ ጥዕናዊ ፀገም ንምሕዋይ ሓገዝ ሰብ ሞያ ስነ አእምሮ ተጠናኺሩ ክቕጽል ይግባእ ተባሂሉ እዚ ተባህለ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ምስ መዳርግቲ አካላትን ብሓባር ብምዃን ኣብ እዋን ሓደጋን ህጹጽ ኩነታትን ግልጋሎት ጥዕና አእምሮ ምርካብ ብዝብል ቴማ ዓለም ለኸ መዓልቲ ጥዕና ስነ አእምሮ ኣብ ዝተኸበረሉ እዋን እዩ ኣብ ከምኒ ትግራይ ዝበላ ኩናት ዝሃሰየን ዓድታት ዘጋጥመን ዘሎ ኩለ መዳያው ቅልውላው ንምጽጋን ተሓቢርኻ ብምስራሕ ስነ አእምራዊ ሕዌት ምርጋጽ ከም ዝከኣል ዝሓበረ ኣብ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ተተካኢ ኣውራ ከይዲ ስራሕ ምሕካምን ክንክንን ሕሙማት ዶክተር ስምዖን ገብረ ጻዲቅ እዩ ተኸታቲልና ንመለስ ትማዓልቲ ክነኽብር ከለና ከም ዝፍለጥ ከምኡ ዝበለ ዝተፈላለዩ ሓደጋታት ወይ ተጻውኦታት ንብሎ ኩናት ሓዊሱ ሰብ ዘጋጥመሉ ብብርኪ ዓለም መጽናዕትታት ዘርእዩ ካብ ሓሙሽተ ሰብ ድሕሪ ከምዚ ዝበለ ተጻውኦታት ወይ ከዓ ኩናት ናይ ተፈጥሮ ሓደጋታት ክኾኑ ይኽእሉ ክበጽሕ ከሎ ካብ ሓሙሽተ ሰብ ሓደ ሰብ ፀገም ጥዕና ስነ አእምሮ ይገጥሞ ተባሂሉ እዩ ዝግመት ማለት እዩ ናባና ክነምጽኦ ከለና ከዓ ካብኡን ላዕሊ እውን ክኸውን ይኽእል ስለዝኾነ ውዚ ክንሰርሕ ከለና ኣብነት ናይ ትካላት ሃይማኖት ካብ ግንዛበ ምዕባይ ጀሚሩ ዘሎ ስራሕቲ
ገንዘብ ከለና ኩልና በሃይማኖትና ትናይ መጀመሪያ ወይ ምኽሪ ካልኦት ነገራቱን ክሰምዕ እንኽእል ነኽብሮ በሃይማኖትና ትናይ መጀመሪያ ናይ ተካላት ሃይማኖት ወይ ከዓ ካብ ተካላት ሃይማኖት ወይ ከዓ ናይ ሃይማኖት አቦታትም ንብሎም ዘሕልፍዎ መልእኽቲ ዝበለጸ ትኹረት ወይ ከዓ ተኣማንነት ቅቡልነት ስለ ዝህልዎ ኣብ ግንዛበ ምዕባይ ዓብዪ ተራ ይህልዎ ማለት እዩ ከምዚ ዝበለ መልእኽትታት ስለ ዝሓልፍሉ ካብዚኦም ዝግለለዎ ጽቡቕ ስራሕቲ ብጽቡቕ ግብረ ገብነት ንኽህነት ጽቡቕ ግብረ ገብነት ዘለዎ ወለዶ ወይ ከዓ ሕብረተሰብ ተኮይኑ ከዓ ካብዚኣቶም ንኽርሕቕ ብቐቢሉ ጥዕና ስነ ኣእምሮ ንኽሕሉ ይሕግዙ ማለት እዩ ብተወሳኺ ኣብ ግልጋሎት መሃብ እውን ግልጋሎት ክበሃል ከሎ ከም ዝፍለጥ መንግስታዊ ትካላት ሂባ ዘይመንግስታዊ ትካላት ሂባ ዝበለጸ እውን ኣብ ዓድና ዋላ ከም ክልል እውን ተወሲድና ብሕብረተሰብ ዝጣየሹ ፀገም ጥዕና ስነ ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ ተኮይኑ ዝሕብሕባ ወይ ከዓ ግልጋሎት ዝህባ ትካላት ኣለዋ ኣብዚ እውን ብሕብረተሰብ ዝጣየሽ ኣለዋ بتنا هيمانوت تكالات ونزتعيش اللوا بمنجستاون زي منجستاون ونزتعيش اللوا أو ذي ذلوا قدوون قليلا يخون مالتي نزخل لجين اندحر تجاتي من نازلوا مالت إنه هو قلقالوت كنا محيش نامنا ورا الناس نامرو تجات أموسب نامنا ورا نفتو المحزن ورا تعونو تهلوا نخمل لسن تخوينو نايكل ناس عارقين يدل مالتي نايكل ناس عارق بهالكلو ببذ ملكتنا توادد فرحة تسرحنا نفتو نور كن والصون خيل كم تعان تواد قلت نوركو دحرهم يذبلا كوينات نعمتات أنا أسخ 10 عام سخون مسكم يذولو مس أجمعت الناس نأمره كسنحي خليو تخفى الحرسة كل الناون قليل يكون أنت تحز الله صعنتو مالتي لذا ذي ناو نور المملاس تقول قالوت نمت انخار حبير كان مسرح بقد قالون بذو ذقات أمنا طرح زي كونه بخالوت مخنياتاتون كوت حزو خلو تقامات الناس نأمره نمكل قالون كاف جنزاب معواي جميل وذلو قال يسرحت نمت انخار كلنا أو ذي زملكتنا أكلات تواديدنا ببذ ملكتنا إن سرح تقينا تبطحنا ذلو أم قلباسن بقد قالون كبت حزخيل أم كل خال جنزاب معواي عبي ترى سلذ هلونا بذي ملكو كلنا حالفنتنا خنواصا ملأخت حل في دلي أنصار تشلاميت عالم لخ بريمن سولداريتي أوارد زخنت مسرت حدش زقنع بمنصاوي أكلاس توادر سلام وسلفي لو معلتا بكتما مغالة تخايدو مسرت حدش بوغنا أبستفال عليه هاجرات أوروبا مستركبو عالم لخوي تكالات سبعوي مثل تكالات ميدان تحلقتي سبعونتن صفحتي وعلاتات قال من لساتن أب تقرأ بالعلي دكان استوى استقبل قف عز ملكته وجلس أتاتن النهابة كم زلات فليتو زرزر لنا أبز غنيات عوي أجندة خوينو زغنية عالم لخاوش اللي مات مسرت حدش حزون بوعي منفسن دقافن تقاومن حيزو يقصل الله دمز أديتاتنا حاتنا أبد دواوي عالم كدمز جيرا زبل بقاونتا مسر زبز حتنا متقعتي تتحات زبل دمه بقالوتا زدمز دمز حزي نزز توهاوش اللي ما سعبو زمزة حاتي تكوين الله اتي أبها جرى جرمن كتما بريمن توهاوش اللي مات مسرت حدش نسان تكالان نقدات أتاو متقعت زخونا دقانتيو زهابوتو تقرت نمدحانن زقبرتو سعرن فتح خرقاقات زقبرتو قالسن توهابة اتتكال بناي بعلم منجدي أبز جورو مزرعة تمركزو زبركتوش اللي ما تنتخون أوش تعدقن زتمال إدقاف يرخبن زتمال إدقاف ترايزي كونس يجبأ يزبلن أي يجبأ أنزل سلفي نتي أبها جرى جرمن استدخل داس كبرن لعلنتن كقحقه ترعيلو أقدمون تخونه مسرت بسمت قعت زبز حندك أنستيو تجري نجيد أيا اتش اللي ما ثا يجبأ أنزبلو سفحت بميداس تدقفو تقاومتات زت أنا قدرت تتخون دحرش اللي ما تاون نقال أي زي سلام أو سلفي أنت كايد نمعزاب كيلنا شل ما ثا كتحدق اللوازب الكنيزة لو لو مستخايد سلفي نقول دايدك أنستين محبر دك أنستين تجري حاويسو منجستاو أكلاس التحابروان قدات أتوم متقعتي زترى خوالو من بارو نمفلات تخايلو مسرت بوجنا أزم تقاومتات زيوم أبي تجري قبل عندك أنستين زبز حق عن بدلن أبي الدبابي علم وزيو ترجم زلو ودم سكيركبن فتح خير رجاجز إن مجوار علامة زجبرته وسخ متقعتي كتبل زجلت أتكوينا كم ولكن كم تكالن زاد فوقتو نجار انتهاليو أوش تعدن هالوت كتحتى تتخيل من بارات حبر تخصيصة بقد محق قريبة راتي عوض
እየ ሕዚ ዝግበር ዘሎ ምድንጋራት ናይተን ዝተረትዓ ናይ ሓይሊ መልጥ ላዕልን ታሕትን እዩ ዝበለት መሰረት እዚ ሰልፍ እዚ ምስ ስራሕቲ ሕውየት ኮነ ምስ ገበን መሰረት ሓድሽ ዝተባሃለት ዜጋ ዝራኸብ ዘይብሉ እዩ ክትብል ሓቢራ መሰረት ንትካልና ብዝሃወተ ቃል እቲ ኣይተሓገዝናን እሞ ሽልማት ኣሕድግዋ ዝብል ዘይሰምር ድሌት ውፅእ ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ንደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ካብ ዘይሓልል ልቦና ዝብገስን ሃልኪ እዩ እምበር ነተን ክሳብ ሕዚ ደም ዘንጠብጥባ ዘለዎ ኣዴታት ዘይውክል እዩ ክትብል ኣብሪሃ መሰረት ኣብ ምስክርነታት ሽልማት ትግራይ ከም ዓብይ በረከት ክትወስዶ ክትቃለሰሉ ነዚ ስዒቡ ይኽፈተሎ ካብ ዝበለቶ ዕድልን ባይታን ዝግባእ ብሄራዊ ረብሓ ከተናድየሉ እዩ ዝግባእ ነይሩ ክትብል ገሊፃ ትካል ገባር ሰናይ ሕውየት ብኻሊእ ገጽ ብልፍንታውያን ሓይልታት ካብ ዝተፈጸመና ግፍዕታት ክንሓው ዘይተሓለለ ጻዕሪ ካይዳ እያ ክብሉ እውን ፍትሒ ንኽረክብ ኣጃማ ሂባ እያ ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ትካልና ዘንኳሕኩሓ እንትኾና እቲ ቀንዲ ግን ሕዚ ጉዳይ ምጽራይ ገበን ዘይኮነስ ጉዳይ እዚ ሽልማት ንትግራይን ጽንታ ህዝቢ ትግራይን ክህቦ ዝኽእል ረብሓ ዝምልከት እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብርኪ ዝበሉ ወሃብቲ ርእቶ ብሓደ ይኹን ብኻሊእ መንገዲ ሓሳባቶም ይህቡ ዘለዉ እንትኸውን እቲ ሽልማት ዝህቦ ረብሓ እንተሎ ብኣግባቡ ምጥቃም መሰረት ኮነ ትካላ እትሕተተሉ ዝተረጋገጸ ገበን እንተሎ እውን ናብ ፍርዲ ምቕራብ ዝብል ገዛእን ሚዛናውን ሽፋን ሒዙ ኣሎ እስራኤል ስምምዕ ደው ምባል ውግእ ጋዛ ምጽዳቃ ስዒቡ ኣብ ኣጀንዳ ሰላም ዓለም መዘራረብ ኮይኑ ኣሎ እዚ ዝተሓበረ ካቢኔ ድሕንነት እስራኤል ፈላማይ ዙሩ ስምምዕነት ደው ምባል ተኹሲ ጋዛ ብኣብስሓ ድምፂ ምጽዳቁ ስዒቡ ከም ዝኾነ ማዕኸናት ዜና ዓለም እናሓበራ ይርከባ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዝቐረበ እማም ደው ምባል ውግእ ዝተረፉ ፍልስጤማውያን ዘድሕን ዝተተሓዙ እስራኤላውያን ድማ ዘልቅቕ እዩ ተባሂሉ ኣሎ እዚ እማም ዘላቂ ሰላም ከም ዘምጽእ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ኣፍሊጡ ኣሎ ብመሰረት እቲ ዝተኻየደ ስምምዕነት እስራኤል 53 ሚታዊ ካብ ዝኸውን ክፋል ጋዛ ሰራዊታ ከም ተውፅእን ሓማስ እውን 20 ዝተዓገቱ እስራኤላውያን ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ከም ዝለቅቕን ተፈሊጡ ዝተኣሰሩ 259 እስራኤላውያን እስረኛታት ሓዊሱ ኣብ ወፍሪ ጋዛ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተው ልዕሊ 1700 ሰባት ከም እትለቅቕ ቢቢሲ ጸብጺቡ ላዕለዋይ ሰራዊት ሓላፊ ሓማስ ኻሊል አልሃያ ብወገኑ ብዶናልድ ትራምፕ ዝቐረበ ትልሚ ስምምዕ ደው ምባል ተኹሲ ዘላቂ ሰላም ከም ዘምጽእ ሓቢሩ ስምምዕ ደው ምባል ተኹሲ ስዒቡ ውድብ ሕቡራት ሃገራት መንግስታት ምግቢ መድሓኒት ነዳድን ናብ ጋዛ ንምጓዓዝ ድው ምዃኑ ዕላው ገይሩ ኣሎ ቬንዙዌላዊት ማሪያ ኮሪና ማቻዳ ሽልማት ኖቤል ሰላም 2025 ከም ዝተዓወተ ተገሊጹ ኣብ ዙርያ ሰላም ኣበርክቶ ንዝገበረ ኣካል ኣፍልጦ ዝህብ እዚ ዓለም ለኻዊ መድረኽ ሽልማት ኣብዚ ዓመት ነዛ ተቓላሲት ሰላም ምሽላሙ ትኽክለኛ ሕርያ እናተባህለ ይጽብጸብ ኣሎ ዝርዝር ኣለና ቅድሚ ልዕሊ ሓደ ክፍለ ዘመን ተጀሚሩ መበል 50 ዓመት ዝኽሪ ኣልፋወርድ ኖቤል ኣብ ዝተጸንበሉ 1901 ዓ.ም ፈላማይ ሽልማት ምብርኻስ ተጀመረ እዚ መድረኽ ብኖቤል ፕራይዝ ፋውንዴሽን ዝምራሕ እዩ በብመዓልቱ ቀልቢ ማዕኸናት ዜና ዓለም ስሒቡ ኣብ ባይታውን ትርጉም ዘለዎ ጽልዋ ፈጢሩ ንዓመታት ዘለቐ እዚ ናይ ሽልማት መድረኽ ዋላ እኳ ዳሕራይ ብደማዊ ኩናት ትግራይ ከምበት እምበር ንቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዝሸለመን ካልኦት ኣፍሪካውያን እውን ተቋደስቲ እዚ መድረኽ ዝገበረ ኣብ ዓለም ኣለዉ ካብ ዝበሃል መድረኻት ሽልማት ሓደ እዩ በርካታታት ሰላም ኣብ ልቢ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ዓለም ክሰርጽ ካብ ዘለዎ ባህጊ ዓመት ሙሉእ መጽናዕትታት እናገበረ ድሕር ምጽናሕ ውልቀ ሰባት ሽልም እዚ ትካል ኣብዚ ዓመት ናብ ቬንዙዌላ ተጓዒዙ ንዓለም ዝተረፍ ጸጋ ኣለዋ ንዝበላ ተቓላሲት ሰላም ምምሽላም መራኸብቲ ማዕኸናት ይግባእ እንትብላ ይስማዕ ኣሎ ኣብታ ሃገር ዲሞክራሲያዊ መሰላት ክሕለው ፍትሒ ክነግስ ተሓታትነት ክህሉ ካብ ምልካዊ ስርዓት ናብ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ሰላማዊ ስግግር ክረጋገጽ ሽምጣ ገቲራ ንዝተኻትዐቶ ሽልማት ዝተበርከተላ እዛ ሄዋን ንሰላም ብዝገበረቶ ልዑል ኣበርክቶን ስራሕን ከም ዝተዓወተት ኮሚቴ ኖቤል ኣፍሊጡ ኮሚቴ ኖቤል ሰላም ነዛ ማርያ ኮሪና ማቻዶ ትባል ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ፍሊቲ ኣብነት ክብል ዝጸርሓ ጓል ኣንስተይቲ መራያ ሲቪላዊ ቃልሲ እያ ክብል እውን ገሊጹ ኣሎ ንህዝቢ ቬንዙዌላ ዲሞክራሲያዊ መሰላት ንምድንፋዕ ብዝገበረቶ ዘይሕለለ ስራሕ እንትዝከር ካልኦት ሰላማውያን ተቃለስቲ እውን ኣሰራ ክኽተሉ ዝገብር መልእኽቲ ንምምሕልላፍ ዕላማ ዝገበረ ምዃኑ ዝተሓበረ እንትኾን ካብ ምልኪ ናብ ዲሞክራሲ ኣብ ዝግበር ስግግር ግደ ከምዚአን ዝበላ ተቃለስቲ ልዑል ምዃኑ ንምግላጽ ዕላማ ዝገበረ ምዃኑ እውን ተገሊጹ ሽልማት ኖቤል ሰላም 2025 ንሓንቲ ኣብ ውሽጢ ማዕበል ጸልማት ተሸፊና ዲሞክራሲ ንክተቐጽል ተግህ ጓል ኣንስተይቲ ከም ዝተዋሃበ እንትሓስብ ዓለም ሰላም ሕርያ ኩሉ ፍጡር ምዃኑ ንምምሃር ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣሎ ተሸለምቲ ኖቤል ፕራይዝ ንሰላም ተዓጢቖም ንክሰርሑ ትጽቢት ዝግበር እኳ እንተኾነ ብተቃውሞታት እንትዕጀቡ እውን ይረአ እዩ እዚ ዕለት ኣብ ታሪኽ ኣብ 17 ዓመት ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ኣብ ሕሉፍ ቃልሲ ዳርጋ ፍርቂ ክፍለ ዘመን ድማ ብሓፈሻ ርኡይ ግደ ዝተጻወተት ሬድዮ ድምፂ ወያነ ትግራይ ቅድሚ 46 ዓመት ልክዕ ከም ዝዕለት
30 መስከረም 1972 ዓመተ ምህረት ኣብ በረኻታት ሳሕል ተመስሪታ ውድብ ሕወሓት ካብ ዝምስረት ኣብ 50 ዓመቱ ሰጣያሸቲ ሬድዮ ድምፂ ወያነ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ተወዲቡ አንጻር ዝተደረዖ ስርዓት ክቃለስ ተጋዳላይ ውዕሎታት ጀግንነቱን መስዋዕትን ከቃልሕ ጸላኢ ዝሓዞን ያወራድን ግፍዕን ዘመተ ዓለም ክፈልጣ ብምግባር ዘይትካ ግደ ዝነበራ ራድዮ ምዃና ታሪክ ይዝክር ንማዕኸናት ዜና ዋልታን ፋናን ብምፍጣር ዝተጻወተቶ ግደ ካብቶም ድሕሪ 83 ዓመተ ምህረት ዝጥቀሱ ኣበርክቶታት ሓደ እንትኸውን ኣብቲ ናይ ልምዓት ሰላምን ዲሞክራሲን መድረኽ እውን ዝከኣላን ዝተፈቐደላን ዝገበረት ህዝቢ ትግራይ ናተይ ዝብላ ራድዮ ምዃና ብዙሓት ይስማዕምዑ ቅድሚ ጽንታ በዝነበሩ ቀረባ ዓመታት ናብ ኤፍኤማትን ሳተላይታትን ቴሌቪዥንን ዝዓበየት እዛ ራድዮ ኣብ ዝኽሪ ትግራዋይ ሰፊሕ ቦታ ዘለዋ ምዃና ብዝተፈላለዩ ኣግባባትን ትግለጽ ይድመጽ ንምሕደራ መላእ ሰራሕተኛታትን ኣድመጽትን ድምፂ ወያነ ትግራይ እንኳዕ ንመበል 46 ዓመት ምስረታ ድምፂ ወያነ ትግራይ ኣብ ጽሕኩም ኣብ ጽሕና ንብል ኣብ መወዳእታ ቲቢኤስ ቲቪ ስሩዕ ፈነወ ካብ ዝጀመረሉ እዋን ፈሊሙ በቦርሑ ፍሉይ ናይ ትኹረት ኣንፈት እናነጸረ ዜናን መደባትን ቀሪጹ እናፈነወ ምጽንሑ ይዝከር እዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ድማ መሰረታዊ ሕቶታት ህዝብና ዝፍትሐሉ ብሔራዊ ህላዊ ዓድና ዘረጋገጸሉ መንገዲ ሕወይትን ዳግመ ህንጸትን ዝጅመረሉ ክኸውን ልዕሊ ኩሉ ድማ ስጋኣት ሰላም ዝቕንጠጠሉ ክኸውን ዓቕምታት ብሔር ዝውድብ ዓቕሚ ምትኻል የድልልና ንኣምን ነዚ ድማ ብሔራዊ ስምረት የድሊ በዚህ መሰረት እዚ ዓመተ ብሔራዊ ስምረት ብዝብል ስያመ ዕለታዊ ኣብ ዜና ሰዓትን መልእኽትናን ንሕልፍ ኣለና ኣየኹም ንሕና ኣለና ፖለቲካ ናብ ዝነበረ ነይሩ ክዕሪ እዩ ኣጀኹም ተስፋይ ትቁረጡ እዩ ዝብል ተጋዳላይ ነው ከዓ ናብ ዓበይ ደረጃ ዝበጽሕ ብትምህርቱ ዝተምሃረ ይኹን ክመሃር ዝግብኦ ክሰርሕ ዝግብኦ በዓል ሃፍቲ ያው ሰራዊት ዘላ እሶም ተስማዕምዑም ግን ድሕና እታ ትግራይ ኣልሚዕና ናብ ዓባይ ትግራይ ክንቀይራ ንኽእል ኢና ዝብል ኣተሓሳስባ ኣለና ናብ ካሊእ ክንከይድ የብልና ንሳቶም እውን ኣፈላልያ መፅእዎም ናብ ሓደ መንገዲ ክመፁ ከም ዘለዎም እዩ ብፍላይ እንታይ እዩ ዝበሃል ተጋሩስ ኣብ ኩናት እዮም ዝተሓዋወሩ እምበር ኣብ ድሕሪ ኩናት ዝበሃል ነገር ክተርፍ እዩ ዘለዎ ሕዚ ትግረወት ሓድነት እንዲ ዘጥመልና ከምታ ኣብ ኩናት ዝተሓዋወርናያ ሕዚ ፍታ ሰላም እውን ሓድነትና ጠራኺርና ናብ ሓደ መንገዲ ኢና ክንመፅ ዘለና ዝብል ክቡራትን ክቡራንን ዜናታትና ክትከታተሉ ጽናሕኩም ይመስል ነይሩ ምስተረፉ ምድላዋ ቲቢኤስ ሓቢርኩምና ጽንሑ ሰላም